Bunso. Bunso. Ay, gutom. Ay, gutom. Bunso. Bunso. Ayos na lasas. Ay, laway, kuya, oh. Kuya, may laway. Kuya. Shh, may laway si Binong. Binong, nong. Binong. Binong. Yung wipes, oh. Itaas mo yung mga wipes. Ay, hawak niya, oh. May isang hawak si Binoy, oh. Mabigay na kay kuya, dali. Oh, enough na, enough na. Okay. Very good. Bunso. Tamo, oh, hinihila yung buko. Ilahatin. Binoy. May tingkayad pa talaga, oh. Bad yan, bad yan. Binoy, wag yan. Ayan na, 1 point. Hantog na. Likod kasi. Habal ka naman ng habal. Showtime? Ano yan? Click mo yung live TV. Live. Saan dito? Nandyan. Live TV GMA. Live TV ABS-CBN. Ah, baga, baga, baga. Baga. Oh, burp. Nag-burp. Ang lakas na na. Ano yung video? Oo. Ops, ops. Ano yan? Saan ikaw pupunta? Saan ikaw pupunta, ha? Huy, huy. Baga. Yak! Ops, wag kang kuryente. Dito ka. Diyan. Likod crab. Shh. Shh. Binoy. Kung ano? ABS-CBN ba ito? Hindi 7 yung may live 7. Walang ABS. Shh. Binoy, oh. Bunso. Bunso, oh. Tanggalin yung ano? Likot, oh. Kasi may head. Hinaan mo lang yung TV. Ilaan mo lang. Hi! Ang pogi kong baby! Hi! Beautiful eyes. Ayan si Kuya. Kuya. Hi, Papa! Ay, papa. Ay, sabi na yan, si Binoy. Bunso. Ah, babay na. Babay, Papa. Awa, 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 awa. Wait lang. Awa. Again. Again. Ay. Kasalanan mo bonnet. Awa. Awa. Ayusin mo naman. Ibilis yung naglaad eh. Uy, may bungko. Yahoo! Awa. Awa.
Pogi, oh. Oh, yan na. Ito, oh, awa si kuya, awa si kuya. Awa, awa. Awa si kuya. Ayaw na. Babay na. Babay ba na? Binang babay na. Oh, awa na, awa. Awa, dali, awa. Ikaw naman, picture mo naman sarili mo. Ayoko nga.